अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्रेनिंग कोर्स में खुश आमदीद। आज की वीडियो फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में है। फाइंड एंड रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक पावरफुल टूल है जिसके ज़रिए हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में किसी भी चीज़ को बहुत आसानी के साथ सर्च कर सकते हैं और रिप्लेस के ज़रिए हम किसी भी लफ्ज़ को बहुत आसानी के साथ तब्दील कर सकते हैं। फाइंड द वर्ड सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर के लफ्ज़ को इस डॉक्यूमेंट में तलाश करते हैं। अगर हम मैन्युअली इस डॉक्यूमेंट को इसी तरह पढ़ते जाएं और इसमें सॉफ्टवेयर के लफ्ज़ को तलाश करते जाएं तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा। तो इसका आसान हल ये है कि हम फाइंड के टूल को इस्तेमाल करें। फाइंड कमांड होम टैब के अंदर है। फाइंड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं सॉफ्टवेयर। तो जो ही मैंने यहाँ सॉफ्टवेयर का लफ्ज़ टाइप किया तो फाइंड ने इसको तलाश किया पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, और जहाँ भी इसको सॉफ्टवेयर का लफ्ज़ मिला उसने येलो कलर के साथ उसको हाईलाइट किया। तो हाईलाइट करने के बाद अब ये बहुत आसानी के साथ नज़र आ रहा है और रिज़ल्ट के अंदर जिन लाइन के अंदर सॉफ्टवेयर का लफ्ज़ आया है उन तमाम लाइंस की यहाँ पे निशानदही की गई है कि इन लाइंस के अंदर सॉफ्टवेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा इसके साथ है पेजेस के अंदर दो पेज शो हो रहे हैं, पेज नंबर 1 और 2। तो इन दोनों पेज के अंदर सॉफ्टवेयर का लफ्ज़ आया है, इस वजह से ये दोनों पेज यहाँ पे शो हो रहे हैं। हालांकि हमारे पास पेज की तादाद 3 है। ये 1 नंबर पेज है, नीचे जाते हैं ये पेज नंबर 2 है और ये पेज नंबर 3 है। लेकिन यहाँ पर पेज के अंदर 3 नंबर शो नहीं हो रहा है क्योंकि पेज नंबर 3 में सॉफ्टवेयर का लफ्ज़ मौजूद नहीं है। यहाँ पर हमने सॉफ्टवेयर के लफ्ज़ को कैपिटल हरूफ में टाइप किया है, लेकिन इसने सर्चिंग में कैपिटल और स्मॉल दोनों को हाईलाइट किया है। सॉफ्टवेयर का ये लफ्ज़ यहाँ पर कैपिटल में है और नीचे आप देखें ये स्मॉल हरूफ में है, और जब नीचे जाएं यहाँ पर ये सेंटेंस केस में है, इसमें एस कैपिटल है बाकी स्मॉल है। अगर आपको ज़रूरत पड़े सिर्फ कैपिटल हरूफ को सर्च करने की या स्मॉल हरूफ वाले लफ्ज़ को सर्च करने की ज़रूरत पड़े तो इसके लिए फाइंड के साथ यहाँ पे छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे है एडवांस फाइंड, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये है मोर पर क्लिक करेंगे। इसके साथ नीचे है मैच केस के साथ टैग का निशान लगाएंगे और यहाँ फाइंड वर्ड में सॉफ्टवेयर के लफ्ज़ को कैपिटल में टाइप करेंगे और फिर इसको थोड़ा साइड पे रखते हैं ताकि सर्चिंग के दौरान लफ्ज़ हमें आसानी से नज़र आ सकें। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसने सॉफ्टवेयर के इस लफ्ज़ को तलाश किया और ये कैपिटल में है। दोबारा फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये दूसरा लफ्ज़ इसने तलाश किया, ये भी कैपिटल में है। फाइंड नेक्स्ट, 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 ये भी कैपिटल में है। और यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो गया वी आर फिनिशिंग सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, कि मज़ीद सॉफ्टवेयर के लफ्ज़ इस डॉक्यूमेंट में नहीं है। तो इसमें मज़ीद लफ्ज़ हैं लेकिन वो स्मॉल में है या सेंटेंस केस में है। और यहाँ पर हमने मैच केस के साथ टैग का निशान लगाया है जिसका मतलब है कि सिर्फ कैपिटल हरूफ को सर्च करें। अब यहाँ सर्च में हम स्मॉल में टाइप करते हैं सॉफ्टवेयर, ये मैंने टाइप किया स्मॉल में, यहाँ पे टैग का निशान लगा है मैच केस। अब फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ स्मॉल को ही सर्च करेगा। ये इसने सर्च किया सॉफ्टवेयर, ये स्मॉल में है। फाइंड नेक्स्ट, ये भी स्मॉल में है। फाइंड नेक्स्ट, स्मॉल में है। फाइंड नेक्स्ट, ये भी स्मॉल में है। फाइंड नेक्स्ट, वी आर फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। और इसी तरह हम यहाँ पे सेंटेंस केस में यहाँ पे टाइप करते हैं सॉफ्टवेयर को, पहला हर्फ कैपिटल एस और बाकी स्मॉल लिखते हैं सॉफ्टवेयर। और आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये इसने सर्च किया, इसका पहला हर्फ जो है ये कैपिटल है बाकी स्मॉल है। फाइंड नेक्स्ट, तो ये दूसरा मिल गया, इसका भी पहला हर्फ कैपिटल है, एस कैपिटल है बाकी स्मॉल है। फाइंड नेक्स्ट, वी आर फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। तो इसमें सिर्फ 2 अल्फाज ऐसे थे जिसके स्टार्ट में एस कैपिटल था और बाकी स्मॉल थे, तो दोनों इसने सर्च किए, बाकी इसने छोड़ दिए। तो इसी तरह यहाँ पर एक और ऑप्शन है फाइंड होल वर्ड्स ओनली, तो इसको ट्राई करते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर बुक के लफ्ज़ को तलाश करते हैं, सर्च में जाके बुक को टाइप करते हैं, BOOK बुक। तो बुक के लफ्ज़ इसने
ڈاکومنٹ کے اندر سرچ کیا، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ بک لفظ تو ٹھیک ہے، لیکن نیچے یہاں پر ہے بکنگ کے اندر اس نے بک کو سلیکٹ کیا ہے، یہ بک ٹھیک ہے، نیچے جائیں یہاں پر دوبارہ ہے بکنگ، تو بکنگ کے اندر بک کے لفظ کو اس نے ہائی لائٹ کیا ہے، اور ہمیں صرف اس بک لفظ کی ضرورت ہے، بکنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم دوبارہ فائنڈ کے ساتھ اس چھوٹے سے ایرو پر کلک کریں گے، ایڈوانس فائنڈ میں جائیں گے اور یہاں پر ٹیک کا نشان لگائیں گے، فائنڈ ہول ورڈز اونلی، اس کو ٹیک کا نشان لگائیں گے اور اب اس کو سرچ کریں گے فائنڈ نیکسٹ کے ذریعے۔ فائنڈ نیکسٹ، اس نے بک کو سرچ کیا، فائنڈ نیکسٹ، یہاں پر بک، فائنڈ نیکسٹ، یہاں پر بھی اس نے بک کو سرچ کیا، فائنڈ نیکسٹ، اور یہاں پر یس پر کلک کرتے ہیں کہ اوپر جو اس سے رہ گئے ہیں اس کو بھی سرچ کریں، تو یہ بھی بک لفظ ہے، فائنڈ نیکسٹ، اور وی آر فنش سرچنگ دا ڈاکومنٹ۔ تو یہاں پر نشان لگانے سے اس نے صرف بک کا لفظ سرچ کیا، بکنگ نہیں۔ اسی طرح یہاں پر اگر آپ کراس پر کلک کرتے ہیں اور دوبارہ بک کو ٹائپ کرتے ہیں تو اس بار آپ دیکھ سکتے ہیں صرف بک کے لفظ کے اس نے ہائی لائٹ کیا ہے، بکنگ کو ہائی لائٹ نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے یہاں فائنڈ ہول ورڈز اونلی کے ساتھ ہم نے ٹیگ کا نشان لگایا ہے۔ اسی طرح یہاں پر ہے یوز وائلڈ کارڈز، اس کو میں نے نشان نہیں لگایا ہے اور چیک کرتے ہیں، یہاں پر میں نے کچھ الفاظ لکھے ہیں، اس کو سرچ کرتے ہیں اور سرچ میں نے ٹائپ کیا BE اور اس کے بعد اسٹیرک کے سمبل کو میں نے ٹائپ کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس ڈاکومنٹ کے اندر ان تمام الفاظ کو سرچ کرے جس کے سٹارٹنگ میں BE آتا ہے۔ تو جب میں نے سرچ پہ کلک کیا تو اس نے ان کو سرچ نہیں کیا، حالانکہ یہاں پر یہ الفاظ موجود ہیں، بل ہے، BE، اور اسی طرح BESIDE ہے، لیکن اس نے سرچ نہیں کیا۔ تو اس کے لیے فائنڈ کے آپشن میں جاتے ہیں، ایڈوانس فائنڈ، اور یہاں پہ ٹیگ کا نشان لگاتے ہیں یوز وائلڈ کارڈ، اور اس کے بعد یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں فائنڈ واٹ میں BE اور اس کے ساتھ اسٹیرک کا سمبل میں نے لگایا، اور اب فائنڈ نیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں تو اس نے سرچ کیا، یہ بل کا لفظ اس نے سرچ کیا، فائنڈ نیکسٹ، اور BESIDE کا لفظ اس نے سرچ کیا، فائنڈ نیکسٹ، وی آر فنش سرچنگ دا ڈاکومنٹ۔ اسی طرح اگر آپ یہاں پر آپ ٹائپ کریں BE اور اس کے بعد اسٹیرک کے سمبل کو ٹائپ کریں اور سرچ پر کلک کریں تو یہاں پر اس نے BE والے الفاظ کو ہائی لائٹ کیے، کیونکہ ایڈوانس فائنڈ کے اندر میں نے وائلڈ کارڈ کے آپشن کو ٹیگ کا نشان لگایا ہے۔ اسی طرح اس میں آپ کوسچن مارک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو میں نے ڈیلیٹ کیا اور سٹارٹنگ میں نے ٹائپ کیا B اور اس کے بعد میں نے کوسچن مارک لگایا اور کوسچن مارک کے بعد میں نے $L لکھا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جن الفاظ کے سٹارٹنگ میں B کا لفظ ہو اور آخر میں $L ہو، ان تمام الفاظ کو سرچ کریں۔ تو سرچ پر میں کلک کرتا ہوں تو اس نے بال کو سرچ کیا کیونکہ اس کے سٹارٹنگ میں B ہے اور آخر میں $L ہے۔ اسی طرح بل کو سرچ کیا، اس بل کو سرچ کیا اور BESIDE کو سرچ نہیں کیا کیونکہ اس کے سٹارٹنگ میں تو B ہے لیکن آخر میں $L موجود نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر بریکٹ کا استعمال کرتے ہیں، B اور اس کے بعد بڑے بریکٹ کو ٹائپ کرتا ہوں اور بریکٹ کے اندر میں نے لکھا AE، بریکٹ کو بند کیا اور اس کے بعد $L ٹائپ کیا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان الفاظ کو سرچ کرے جس کے سٹارٹنگ میں B ہو، B کے بعد A یا E ہو اور آخر میں $L ہو۔ سرچ پر کلک کرتے ہیں تو یہ دو لفظ جس نے سرچ کیے، B اور اس کے بعد A ہے اور $L ہے، اور اسی طرح بل کو بھی سرچ کیا، BILL، اور BESIDE کو سرچ نہیں کیا کیونکہ اس میں I ہے اور I کی نشاندہی ہم نے اس میں نہیں کی ہے۔ اسی طرح اس کے اندر B کے بعد E تو موجود ہے لیکن اس میں $L نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ دو لفظ اس نے سرچ کیے، باقی سرچ نہیں کیے۔ تو اسی طرح آپ سرچ کو مزید بہتر بنانے کے لیے وائلڈ کارڈ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو اختتام تک پہنچا۔ مزید آپشن کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سیکھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔